Mon bébé Angèle, notre amour Angèle, mon bébé Angèle, notre destin Angèle, en tout cas Angèle, l'ambition n'attend pas. Oui, mon amour, si tu veux quelque chose, pense, l'ambition n'attend pas. Oui. Anya kono. Nya kono. Madame So. Madame So. Eneke. Amante. Tanaste. Tanati. Tanati. Haydi. Atinya sika. Madame Sa ni mesia. Aye. Nta salon kono. Nyanyo di aleta. Wa sisa na mbako. Madame So. Merci ira fule fosai. Ici bele wa go. Merci. Ici. Ici la. Madame So. Haydi. Atinya sika. Denindo. Be tanastella. Karfarado. Karfala wani baradia. Mariam. Awlani chambre kono. Madame So. Merci. Iwuli. Merci. Si ya fe. Yen si to fi. Madame So de. Si ya ira fule ha. Mo fi ke mi ngani. Ma na bazan ta fi mi ya ko. Amoro la ko wole na ke. E fana bara bunyale wole ya. Si ça ne se beau. Damuni. Wallahi. Mo tira to la domini bolo de. No le fo Karfala. Ma fo Mariam yon kwa do bo damuni fe. Tele kuru ayem balola. Tele kuru. Sala adarni wole la duma. Wallahi. De pimbara. Karfala wodi yin na nyama na la ke la bolo nyama. Mariam te. Na. Mira muso barana. Abrana, ina barana. Mira muso la bazai kai ne. Na barana. Ni tera mana ndira bara. Wallahi. Haydi. Na ko ni benni. Wallahi. Mira la bazai ne ma fena ha. Wallahi. Mira e troisième. Ya. Premier do nyilel. Madame So. Ete troisième do ndele bazem maya. Nye. Ama fena nyuma. Mbanya bara magbe ko duya. Ina bazai ba koro ya o madinye. Abra men. Aba ina ifane teme na mo. Mba do ni kero tunda di mi Ko ni mai fana na baza men ma men furo de bande la fudu ma santan ya di bom. Nye. Bazai kuran le. Iko le ko baza mba men ka. Ado bazai. Na, Nan killa mun ne bara mi shube. ndere traffic ye. Bara kuma ngor nye kele kai wande tu wabudu. Bara kuma ya fla kai wande tu wabudu. Nin kuma na ya saba na sira saba no na wonne di ne duwago. Mo meriti lo wato di. Wadi le Lewo bolo. disila kana. Ndion be wala ler man. Balo, dislaka. Ah, Mo meni ko me tabla gislaka ya menna. nya mena na wol sile bani. La ilaha Muhammad rasulullah. Ikale min kala. Nkini ya gisla wakande miriya obi kunda fe. Amba fa de na wani ma de ne duwago. Ah, ne duwago. Ikini ni la fin ka tuba budu ko takale kuno yo do gbere. Bi ikoroba na ndedi kumai. Ibarame. Ah, kuma ya de nde mara ni semen dama. Dina ko mamu botun ne dislam na. Ikana wa ina men fola tunya ibolo few kono isabari. Abana bi na kuma follow me wole wuti. Nala sonna. Abana fa ya de. Na fa ye mo Ne bara ni seven ni dama. Ikana waji kande. Awa. Mohamed. Ikana waji ka kana site. Na fine. But in semen dama na ma finke ndi. Na ma made men wala de go. Mohamed. Kuma be to wala mun ke follow. Te dam na konko ereti nati. Ali mbada mun ka tela la dia. Ade damunike. Te fos ko entian. Na ma made men ndi. Mohamed ende disila ko me tenya Mohamed lete abako kele memina na fo ba jifabul wala ni kal fala mayna wali ko ado an kunna tare di ko adu ajara la filigira kal fala ina te fulan ko yam Malu te ya. Nana. Kula boy. Dide ngilla ko ketoti. Na. Ke bre don tale biran ke ko kata se den flani la marala ko nya den ta ko nya na dati ma. Adun ke bra fu itendla. Biran ke tunya. Ayre birima deme. Bal bara se kasa bi mena ayre birima deme. Imanal ta ke ni monedi. Biran ke quand même fa ka tande fo di kele maja.
le kalo alfa la ko nyangini yalta e wada alfa ngal tise to lan kan yanko bande mo anti mo la kamel labunya ni kelen do fanan ka bisa ko alfa la de nde wol balo wala ha alfa la ko nyangini bi kamel no Hawa nde tere ka yoro men lonna ler ne etiendo donc mbra amode kila amode ko go ura be kadi ibara wakili ako kana problem te nde madame ali sallam wolba kamel no wole wole bo sara uli ba yeso gila nyimi na ha nan tre yidia Ibrahim bishula bo fe wallahi edu suka na bo koko min ka mo sina kalia oli dala kalia la he kan fala ba kele tele mata di ala nyare ka bal do man albele bunya naiti ha ama kele tenne ma me faida ani dem sudure tere ñon fe kan fala Mariam fana te bere ye mba ndetum kata adomani ma watino ndetum mauso bere la ko men kan fala fe folo boko Mariam ninge aiti ma problem faida la tamini Mariam tundia akebra nendoni ipaya ibona la life nyini kalire ta ko lila na la ko kan fadeni nele yere ka mbalu ta ka di kefa nen karfa tre tamando likela son ke tama wulu donc awara nyabo dem sofe ne yere kera sababu di kai ay lade ha nara dianya nara dana tami fo ngai dem so la moy brala wa so he Amadou wallahi na dem so le ni den na ni kunu suro men desina la lia nyanya kam Mariam ya go fo nyina folo muno kan ilali ka ila sobi Ubara be ka ko mela nyame kan tanya ininde ya ko mina ininde to ko mina de ikara ben kar fala ni ali dem so tema nyami iye narara ben na Mariam fala ni kar fala tema wonya ikado ora be nyami do ifra na bente bande mo fo nya le lo Mariam bi ali ye ban kalma ku wo ma hansa ngeli den ko te se boyala mo esa kono akenya su imbele mande be kalo ani Mariam na la mo lu barata me men nge afako trahison tindi wallahi na mama rengole foni ke barakalanka ne ko ni mama rel dumanya de wallahi akebra san lolu asan worona rete sanwo wallahi he me fera dem so bonne ne reta kalama ile na ako finkela nyawo abana sisende da mainika anyini kadron na kambalu lo nde da mainika sembalu nye mbalu tuku ka dogiraka mbalu fima dem so to nyanta automatic amane bana dia abana senda mainika ni ngose Mon bébé Angèle, Notre amour en chair, mon bébé Angèle, notre destin en chair, en tout cas Angèle, l'ambition Non, mais comment de bêtises? Regarde. Ah, on met de la télé dans la bonne. karfala Non. he nde ibara na e komande ngin na dole la antiti Ah, non, comment donc il me bêtise? Il faut me mettre de la télé dans la chambre. mba fane ka dogara sande note jamando bela de tin fana ma fana la ina D'accord, comment dire? karfala ndi Non. he karfala ko no fili go Non, mon kene fana. ibara ko no fili pele takalanka ko no fili le nkante ibara nadia ko ni ma kewe wala edin fa ko e kan balu lo mbalu fima ala fara ma ko mbalu fima Ah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mon kene la. mbalu la Ah, e ka min kala wala boni kene na. Nya bon balu ka ba san worobo. san woro o ko min kera tani san woro o ese wala boni kene
Ici ni tele da fo ala ni kela ko ka fo ki le mamballo. Ya fa ko kabisa woro. Kabisa woro ko madame al nyote da bisa woro. Mbalu je ka kono la le mbalu da. Na komo? Mbalu na fila ne soroni. Abe muso. Fila ni fila. Awa mbalu ika mbalu kono male to. Ina kono lanala abramo le kataka wadi kwa di keberma fo village la. Ana dengo soroni ele ke abrasa woro ke ko kwa te dengo ni ana resho la ko fa wade malo. Albarana ala yekoza. Idu yake barana kana fonyana. Ndo ke na foni na. Wala na fola nyana. Wala wala tara la parce que mi barala ila ama e kala tara yoro fola min al mo adresse lomtu. Al wali du nyo kele yenna ka wota wala na fola nga vertila. Ina ko men do nandema ke bara kono la molu tinna. I mo fonye ndema ke o kala ma fos. Wasa ngoro bele te dem so fila bro so rekene. Kar fala mbara gitela. Jeni Mariam tara nyon fe ni dem so ifala nyon fe. Hein? Mballa kokoni vraiment amabon kunta la feu. Ami kunta. Donc idente. Nante sofra de on dente mais sans woro ale man nekli amo fo fonya na hante wese la o foli le nyane de abaramo barata ko adi fo da la kunja afilana yemi la problème filana moment ko ko ta gere fa dia Morocco jiro ko ya fa Morocco jiro mo ko ni mala watu ba buru janu lo kun kene ko ni mala wa few ku wallahi billahi tallahi ko adu Morocco ido kala ko me etamla Morocco indoi ikolo mbande karfanila akarfanila de momedi ibolo geni do kunyese geni lo kunyese ni mo medi wara Morocco mansinge fila haketo yi ni mo medi wara Morocco nde wa jera fajiro e mala wa karfala no iba na la wa kora den barakuma adole nyindo wallahi ni mo medi kanyi sefeu anala ko ba sabati foiti nyana kuyala watu babudu ala wa faransi be France kele ndeme be na la wa France akamne kala Morocco de Momento do kala ba min tabulu filala wo min ndim wole kala sen do wo igera le kunka ene le kala idel filani do bila ni fola Mariam yeti ha Mariam dandina hambu nyala angilela sangeli dembila ni ko depuis fentibol depuis do mani a photo Mariam yedi ja wo ene le kunka mbali idan da ko rasa ni la lunette mai yinyala te ibaka kuma la ere ke miskinadi ka to ere ke la miskinadi ika mone men dondo fo ni ala kale mone bondo yete nyuma ba nyini tete ko wala fini ki woyola etu ba nyini soro ike ah yani nyena ya ndobi ni resulta nyena ma tere nya ndo be nyilla ko yo finyana enna ala la kitile donde ado yema marenne ne di tasi banna niro Mariam ndendele nikiri enna kaira le kono kaira ha kaira mi alhamdulillah wallahi billahi tallahi Mariam ntakalama na yikalela malo feu anana ele lamma kununde mem imaye mbiye nyami ngishuli bolo ibura afoko ye ubra kende gere bolo kono lo fini karfala na tinyeli mengela karfala na tinyeli mengela apa montiani ke karfala na kono la demuso dubila karfala kono karfala na kono nyen la wati mindo kaba malo ko adile fudu alina ni denkele woneti Ibrahim lo sine ina nya foni nya mi Ibrahim nyai ale demuso mala ni ka tolo ko mbalu fima mbara nyai ma ala mbensa baba amin idenke karfala ne ma fe fara de ne ko ni ye yoro mi ne ileleka ne ta fe ka de we nyala fe ale de na itoy na munde keni ima karfala na borobo men keni Mariam ala fa ikinyana na isi sinto fe alini aborobo men keni Mariam la atebe muso kala malo yalita kalandika ka wakono la de muso de la combat le fima hein ande trebara wayno karfala kononde dubra ya ko sunya kire
Malu fi mau. Imena kuma matendo. Jele kalo. Anta ile sunya kile. Ela ko sunya kile na. Maria mo ndey fammi. Neti de wala ko. Ndala ko ro ndala ko ro shin. Ma iden ke karfala. Tonton karfala. Nde Maria mo gumantani. Nde Maria mo gumantani. Ngolo fu. Ka tambilara karfala ko. Ando mantani. Hanka mbonya. Ma karfala ni musuwe. Nde ni ndunyon siba kele. Karfala duo fanan kele. Ika tuma mi mati mbro tuma nalo naka na borali karfala kele ne koro ya jo ka wande abijan ko nyuwa ajo tede so to ko mai tede donc na ka bla muso gbere ko oro han kono ko na rabo oro alhamdulillah abrasu han kono ko brana bo oro na wo brake dendi na bragba na de akana gbela Na sabari. nkele madiya nyede Na sabari de so na ko bela. Moti banna dendo ile ti karifala to nan ne kunati Toro malo Mariam kuma kana. ile karifala to nan ne kunati ile ba gusu sise ye gusu sise ya fo ku iti karifala denko e ba fo binna ku ite karifala denko ite karifala ko etende ko ninde ko ni dume ye sutundi ani karifala boye fe ninde dumenye nandi woro tande masiri ka wade nyil kan woro ya kana ide ifabara mo gura na ibeni wonya atunya denta idi ajo yaro e ba jusu kai Na Mariam na kuma me. den brase san woro ni san buran plaja tiaro de la marana bulo kebe ta kala musunye amma lo de we bata sen ka wolande ta meka ay keto fosi disini na mawlo Mariam hankili ka bo karifala dumande karifala bulo ba ke fosi ro fe mo dumande nyane dinye Mariam fosi ni ndamina igoni debra dinye mama renko demande nyami Wallahi na. Mariam ma ni siama mbale ko e bela bonko ko e bela bonko alhamdulillah mi am so mi e bularo ya dotinya ake dende no ala wala maka kaban kamambili sanka dama kaban ka bilala lukon ale dende woni anye ko kelenke Mariam ni bara dinye ku fala bara dinye problème cité konan ko ni yoro même ndete so muso berasi la mara na wala wati fosiri